हाय फ्रेंड्स। आज माँ को डोरी लगी तो आम समस्ते फैमिली बाहरीचु आ गोटे मानसिक भी बाहरीचु तो वीडियो कंटिन्यू करंतु एंजॉय करंतु। समस्ते रेडी हो सारे गाड़ी भी आमर आसिक दांडे पहुँच सारे तो सब चलती सब चल बस ताला पका ताला पके दे जो कर साइड रे बस एगर साइड रे बस पड़े मु साइड रे बसबी एटा खोल देला मामू एपटा ही भिड़ दियो खोली हबनी आउ मामा जानतु चा नानी घर देखि बारे आमे आगे डुपुरे डुपुरे देखि जाबा चक देखि जा पड़ियो हां डुपुरे मेरी पछरे बसिजु मामू भाई आउ हां चाबीटा बहुत हमर एठी रखि देबो 22 टा गेटर पानी आसिन ना पानी आस्तला रास्ता को संध्या पहुंचले फेर बढ़ी जो बढ़ी जो पानी आउ भाई ना ये अन्ने देडी रेडी नानी एठी एठे बो एटा हे करो एठे बो बॉडी अन्ना छोटी अन्ना हां रेडी हमें पछरे बसिछु हम डोरी लागि जाई छी मांकर तारणी बाहरिलो रेडी रेडी गाड़ी रही तो गाड़ी रे तेल पड़ुची अटे समस्त आम ठिया हिचु पड़ीचु जलखिया टे खिया कर पुणी बाहर जलखिया करने सब बसीचु माकड़ कहीं ना खाऊले ये आसिक माकड़ जलखिया कौन नहीं बस एटा कौन गोटे कुच रखा कौन सब बाटरे जाऊचु खाई पी की आउ के समुद्र पहुंचवा आउ 2-3 घंटा भितर माँ पाखे पहुंची जीवु बहुत पानी अच्छी जो वर्षा से पानी पहुंची गलु माँ पाखे वर्तमान हाँ काली काली पिंतला से चढ़ माने से ठीक चलिया किसी रखी सब छिन छतर करदब बल ना ना सी कर बल बंधा को हालिया लगुच नाम अच्छी 50-40 जो माँ तारिणी पाखु से नेचरटा देख कि मस्त लगुच नेचरटा बहुत बहुत अपेक्षार अंत घटिला हेले तो वर्षा होची करिया कौन से डाकिले नी चलो डाहन पड़े डेट दी आबला मा गेट बढाउन लागि एक डाहन को बोले हम ना डाहन को बोले अब बाहर के तले काम छाडी ठाकुर पहुंचले पुरा मां पाखरे पहुंचले एटे को हम तो डाहन को जिबा दे पूरा जगह स्थान रे हां पूरा पहुंची गलु 20 टका 5 टका तो वर्षा होची पूरा जोर रे हां 5 टका कोडी क्या भगवान करो सुना ए भाग्य जी दुकान की हे केते भांगी दिस रे मालो पहुँची गलु माँ पाखे वर्षा हो
ପଳେଇବା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବା ହାରି ଏଠି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଅବିକା ଯାଉଛୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କ ପୀଠ ମାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା 108 ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହବ ତ ସେଇଟା କିଣା ହବ ମାଙ୍କ ମାଳ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା 108 ନଡ଼ିଆ ଏ ମୋ ଭାଇର ଏଇଟା ମାନସିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ଦୀପ এটা କେବଳ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଲଗା ନଡ଼ିଆ ସେ ବାହାରେ ବାଡ଼େଇ ମାଙ୍କର ଦୀପ ଫୁଲ ନଡ଼ିଆ ଶଙ୍ଖା ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଇଠି ମାଙ୍କର କିଛି ସର୍ଟ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆସିଗଲା ବୁଲିଲୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିତରେ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମାଙ୍କର ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଲୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏବେ ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହିଁ ଅଛି ପୁରା ମାଙ୍କର ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ହିଁ ଯିବେ କିଣା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଭଲ ଲାଗେ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ବିରଜା ଲୁସି କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ଆମେ ବିରଜା ଯାଉଛୁ ମାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି ତ ପଳେଇବା ଆଉ ନା 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 ସବୁ ମିଛ ଭାବନି ମିଛ ନୁହଁ ସତ ବେଲ୍ଟ ଫେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ ହେଇଛି ଇଏ ଆମର ଲସ ଆସ 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 ଏଇଠି ଆମ ନନା ଲକନ ଆଉ ପଛରେ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ପେଚି
एटी होटेल आसचु खाइबा पई खाइकी पुणी जीवु बिरजा माँ पाखु तापर छतिया बट जीवु एटी होटेल आसचु खाइबा पई आ बसु खाया ये तो पूरा फैमिली सीट पड़ी पाखापाखि गोटे हो गलानी खाओ मगर खाई आसीगला साधा भात एटा केमती लागुची साधा अच्छी मामू के लागुची खाई टेस्ट करे कुह ये होसन हम प्रेम माँ तांका मुह को देखंतु ये हेले मो आई से मामू कौन कहउसंती आ ये हेले मो पेची बो देखंतु एटा मुह देखाऊ बहाई कर देलु बहाई कर बापा खाउसंती सारा आइंस खाउसंती बढ़िया खाइबा पूरा एटा को पत्र शाल पत्र शाल पत्र रे खाइबा आसीची यार कौन पनीर भात सब भल आसी मोर आसीगला कौन छतु ऑर्डर होइतिला ताल पत्र रे भल डाली ये छतु मिक्स भेज समस्त भिन्न भिन्न खाइबा पहुँची जाए समस्ते खाऊँ टेस्टी भी खाइबा अच्छी हो खाईदबा सारदबा आम होटेल रू खाई पीकी बसीचु माँ पाखु जाऊँ देखु बाटर केते वर्षा है ठीक एमती माँ ताराणी पाखु गला बेलू वर्षा है कि दर्शन कला छाड़गला माँ आशीर्वाद जो ये भी वर्षा पूरा जोर हो पानी देखी तो ये पार्टी करी काम बहुत बाकी अच्छे माँ बिरजा पाखे आसिक पहुँची गलु जा भितर को दर्शन करवा माँ माँ को मंदिर माँ बिरजा मंदिर माँ बिरजा स्थान में आसिक पहुँची जाइए समस्ते माँ दर्शन सारू अबिका पहड़ फिटिला जीव दर्शन करने जीवा माँ भोग जीवा माँ नहीं जीवा भोग फूल राजा
ଗୋଟେ ମାଇଲେ ଫଟୋଟେ ମାରିବା ଦେଖ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲା। ମହାବିନାୟକ କୋଉଠି? ଏଇଟା ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମାଙ୍କର ମା ବିରଜାଙ୍କର। ରଖିଦିଅ ଏଠି ଲଗେଇ ରଖ ବାହାରେ ଆପଣ ଥାଳିଟା দিয়ে ପଚାରି ଦିଅ। ମାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆଇଲୁ। ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସର୍ଟ ନେଇଯାଇଛି। ଫୁଲ ଆଇଲା ଚଢ଼ା ମାନେ 200 ଟଙ୍କା। ଲଡୁ ବାବାର ଟିକେଟ ଭୋଗ ନବ ମାନେ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ସୁବିଧା ଭଲ 100 କୋଟି ଦେଲ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମନ ଯଦି ପକେଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ପକେଇ ଦେଇ ଆଇଲୁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ। ମା ବିରଜାଙ୍କର ପୁରା ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ମାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ, ମାଙ୍କର ନାଭି ଏଇଠି ପୂଜା ପାଏ ମା ବିରଜାଙ୍କର। ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ପାଣି ହେଇଛି, ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ମା ବିରଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଛତିଆ। ଇଏ ହଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ନା କିଛି ଜାଣିନି ଶୁଣିକି ଖାଲି କହୁଛି। ଛତିଆ ବଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯିବା ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା। ହେଲା ମନ୍ଦିରର ବାହାରଟା ପୁରା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଛତିଆ ବଟ ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ତ ବାହାରଟାର ମାନେ ବାହାର ନେଚରଟା ଟିକେ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ। ହଁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଅଛି ଏଠି। ଏଇଠି ଆସ। ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଝିରେ ବଳଭଦ୍ର, ଡାହାଣକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଁକର ସାଇଡ଼୍ରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ଏଠି 3 ମୂର୍ତ୍ତି, ପାଦ ଅଛି, ହାତ ବି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାଟା କହୁଛନ୍ତି କି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି। ତ ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଭଲ ଜାଗା।
ता जगह बुलिक आसिलु माँ बिरजा माँ तारिणी आउ छतियापट आउ गुंडीचा घागी जाई थांतु जेहेतु पानी आसी बहुत पानी आसीबो तो आमे बोली न केही भी सेठी जांतुनी निज जीवन प्रति भी विपद अछि और जदि आपन को वीडियोटी भल लागिथिबो इंटरेस्टिंग लागिथिबो ताले प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे एठी मो वीडियो को एंड करूची रहूची जय माता रे।